अच्छा नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नामाज पढ़े से अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु। आमिना बीबी के गुलशन में आए हैं तजबहार, आमिना बीबी के गुलशन में आई है तजबहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजय दरियार नबी दी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब। আমাদের যখন কবরে নামাইবে বাসর কাঠ লাগাইবে কঠিন মুসিবতের দিনে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ইয়া রাসূলিল্লাহ ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন। কালেমায় देखा আপনার নাম জানে আপনার নাম নামাজে আপনাকে সালাম আপনি যে নূরে মুজাসসাম ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা।
सुने उनसे आला समायत कैला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत कैला को सलाम शम्ह बज में हिदायत कैला को सलाम सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अबरो जन्नत कैला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत कैला को सलाम शम्ह बज में हिदायत कैला को सलाम मोहरे सर के नबूवत पे रोशन दरूद मोहरे सर के नबूवत पे रोशन दरूद दूल्हे वाले रिसालत कैला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत कैला को सलाम शम्ह बज में हिदायत कैला को सलाम गाँव से आजम इमाम तो पूरी शाह उसका दम की करामत कैला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत कैला को सलाम शम्ह बज में हिदायत कैला को सलाम चौरबी श्रीकुटी अहले सुन्नत कैला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत कैला को सलाम शम्ह बज में हिदायत कैला को सलाम दीनो मिल्लत कैला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत कैला को सलाम शम्ह बज में हिदायत कैला को सलाम मुर्शिदी क़िबला सैयदी मुर्शिदी क़िबला के आले सुन्नत कैला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत कैला को सलाम शम्ह बज में हिदायत कैला को सलाम हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा रब्बुल आलमीन मरियम गलियां सर्वशक्तिमान माबूद मौला रब्बुल आलमीन पवित्र ঈদে মিলাদুন নবীর দিনে রব্বুল আলমিন আমরা বড় আশা করে আজকে জুলুস করার জন্য আমরা সফল আয়োজন করেছিলাম কিন্তু পারিনি আপনার হুকুম হয়নি রব্বুল আলমিন তসবিহ তাহলিল কুরআন তিলাওয়াত যা কিছু এখানে হয়েছে রব্বুল আলমিন कोटि कोटि गुणवृद्धि करें आकाए मौला ताजदार मदीना नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सरकार दो आलम उम्मतेर कांदानी मदीना वाला नबीर कदम बख्शिश करे दो रब्बुल आलमीन दुनिया
যারা ভালোবেসেছে রওজা পাকে যেও ভালোবাসার টানে পাশে সকলকে সুস্থতা দান করে দাও ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ এখানে যারা যারা হাত তুলেছে মালিক, ইয়া আল্লাহ তোমার এই দোস্তর আগমনের খাতিরে আজকে সবাইকে আল্লাহ মাফ করে দাও ইয়া আল্লাহ। সকলকে শেফা দান করে দাও ইয়া আল্লাহ। সকলকে রোগ মুক্ত করে দাও ইয়া আল্লাহ। তোমার হাবিবের তুফানের সমস্ত দোয়াকে কবুল ও মঞ্জুর করে নাও।